Inggih, alit-alit sinamian rahajeng semeng. Ya, baik semuanya. Kelas 8A, selamat pagi ya. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, 19 Oktober 2021 ya. Baik, silakan anak-anak aktifkan kamera terlebih dahulu. Pembelajaran akan segera Miss mulai ya. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera, yang belum silakan diaktifkan kamera ya. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa ya agar pembelajaran berlangsung dengan lancar dan juga anak-anak bisa memahami setiap materi yang disampaikan ya. Miss minta tolong kepada Diven. Halo Diven. Ya, Mas. Ya, Diven minta tolong pimpin doa, nak ya. Silakan. Teman-teman, mari Yesus, sekarang kami akan mulai pelajaran, Tuhan. Tolong lagi agar pelajaran ini lancar, Tuhan. Agar yang guru-guru jelaskan dapat kami pahami dan juga berarti guru-guru kami akan lancar, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, baik. Terima kasih, Devan. Baik, Miss lanjut dengan presensi ya. Abigail, Jessica. Nggih, Miss, yang hadir. Ana Agung Tiara. Nggih, Miss, yang hadir. Andrea Caroline. Nggih, Miss, yang hadir. Aston Renio. Nggih, Miss, yang hadir. Sheba Putri. Nggih, Bianca Angelica. Bianca Rona. Nggih, Miss, yang hadir. Christian Roland. Nggih, Miss, yang hadir. Dena Natania. Nggih, Miss, yang hadir. Desa Madedina. Nggih, Miss, yang hadir. Divan Giral. Fatli. Ino Johannes. J. Isbandi. Nggih, Miss, yang hadir. Loh Ardanika Quina. Nggih, Miss, yang hadir. Dewika Samanta. Nggih, Miss, yang hadir. Noah Tanoni. Noah tidak ada. Stephen Daniel. Halo Stephen. Sean Jeremy. Hadir, Miss. Shalom Naomi. Hadir. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan tanggapan dari 20 orang siswa yang tidak tergabung. Ino, Johannes, Noah, dan juga Fatli. Ya, Fatli tadi sekilas ada, tetapi keluar mungkin ada kendala jaringan ya. Dan juga Deven Giral lagi satu. Ya, 3 orang. Baik,
Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita melanjutkan pembahasan minggu lalu ya. Kita melanjutkan pembahasan minggu lalu, jadi hari ini kita akan membahas tentang krunelingge atau kata dasar. Jadi untuk itu silakan anak-anak buka modul, ya silakan buka modul masing-masing. Miss juga akan membuka modul, share di screen anak-anak ya. Ya, anak-anak, jadi minggu lalu kita sudah membahas, pembahasan kita sudah sampai di menjawab pertanyaan pilihan ganda 10 soal, itu yang tentang sorsinggih base ya. Jadi di sub pokok 2.2 ini kita akan belajar tentang nyurat krunelingge atau menulis kata dasar dengan baik dan benar. Ya, jadi dalam bahasa Bali itu ada tata cara khusus menulis kata dasar karena antara kata yang dituliskan dengan yang diucapkan itu berbeda, ya, berbeda. Gitu. Jadi harus dipahami penulisannya seperti apa, kemudian pengucapannya bagaimana. Ya. Baik, silakan dibuka modul masing-masing dulu. Silakan dibuka modul. Jika sudah, Miss minta tolong kepada Dewika Samanta. Halo Dewika Samanta. Bisa didengar suaranya Miss? Sekali lagi Dewika Samanta. Ya, Dewika Samanta, diaktifkan mikrofon, silakan dibaca ya. Yang bagian A, pangresep nomor 1 dan nomor 2 dari awal. Silih tunggil yang itu. Silakan Dewika. Baik, Miss. Silih tunggil wangsan kruna basa Bali mawaste kruna lingga utawi kata dasar. Kuna sane durung polih pangater pangiring utawi saselan ringkala. Mintat kuna lingga wenten ungger-ungger kadi puniki. Resik kuna lingga kasurat masikan Masikian. masikian. Manggen spasi upami. A. Dane jagi budal penjang semeng. B. Buku kamus punika tebal pisan. 2. Kuna lingga akecap sane biasa kabaos kadi dilingga kasurat misakin upami pukul nentenja kulkul. Pak nentenja pak. Sir nentenja sir. Ki nentenja ki. Ya, baik. Terima kasih Dewika. Ya, tadi sudah dibaca oleh Dewika, jadi sekarang Miss jelaskan ya. Silakan anak-anak menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, benar-benar dipahami ya, karena nanti setelah pembahasan materi ini nanti akan ada penugasan supaya anak-anak benar-benar paham dan bisa nanti menyelesaikan penugasan yang Miss berikan ya. Jadi sekali lagi silakan anak-anak semuanya tolong ikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan maksimal. Tidak ada yang melakukan kegiatan lain, jadi memang benar-benar semuanya belajar, mengikuti setiap instruksi yang Miss berikan dengan baik. Itu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, di sini yang pertama ya, silih tunggil wangsan kruna basa Bali jadi salah satu jenis kata dalam bahasa Bali mewaste krunelingge utawi kata dasar ya. Jadi disebut dengan kata dasar atau dalam bahasa Bali itu disebut dengan krunelingge. Krunelingge atau kata dasar itu adalah kruna sane durung poleh pengater pangiring utawi seselan. Jadi kata dasar dalam bahasa Bali itu dimaksudkan kata yang belum mendapatkan awalan, akhiran maupun sisipan.
Rikala nyurat krunelingge, jadi ketika nanti anak-anak disuruh menuliskan kata dasar dalam bahasa Bali, wenten uger-uger kadi puniki. Ada beberapa aturan seperti di bawah ini. Ya, kita mulai dari aturan yang pertama, krunelingge kasurat masikian nganggen spasi. Jadi kata dasar yang ditulis satu kata dasar, satu suku kata, itu setiap satu suku katanya dipisahkan menggunakan spasi. Itu maksudnya ya, nganggen spasi. Contoh, dane jagi budal benjang semeng. Kalimat ini ya terdiri atas kumpulan beberapa kata dasar. Jadi setiap satu suku kata dasar itu dituliskan dipisah dengan kata dasar yang lain menggunakan spasi. Tuh, begitu juga contoh yang kedua, buku kamus punike tebel pisan. Ini semuanya kata dasar ya, ditulis dipisah menggunakan spasi antara satu kata dasar dengan kata dasar yang lain. Itu aturan yang pertama ya. Kita lanjut ke aturan yang kedua. Krunelingge akecap, jadi kata dasar satu suku kata ya, sane biasa ke baos kadi dwi lingge, jadi kata dasar satu suku kata yang biasa disebut dengan kata ulang, ya dwi lingge itu kata ulang, kasurat masikian, ditulis jadi satu tanpa spasi ataupun menggunakan tanda baca yang lain. Contoh, kul, ya ini kata dasar satu suku kata tetapi dia berupa kata ulang. Kul, ditulis masikian jadi satu, tidak ada strip ataupun spasi. Pak, kul itu kentongan ya. Pak itu digigit ya. Sir itu mengiris tipis-tipis, itu namanya sir ya. Kih itu memarut. Tuh, ya, jadi ditulisnya seperti ini yang Miss tunjukkan di kursor ini, bukan nanti yang menggunakan tanda baca strip ataupun dipisah menggunakan spasi. Itu jadi diingat ya, kata dasar satu suku kata yang berupa kata ulang itu ditulis sambung, ditulis masikian jadi satu, bukan terpisah menggunakan spasi atau tanda baca. Baik, sekarang kita lanjut ke aturan yang nomor 3 dan nomor 4. Silakan J. Isbandi, minta tolong dibaca, silakan. Sekali lagi. Ya, J. Isbandi silahkan aturan yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Suara E tepat ring untat krunelingge kasurat huruf A. Upami bapa nenten je bapa. Sanje nenten je sanje. Suksama nenten je suksama. Suka nenten je suka. Suara E tepat ring kecap kruna pratama kruna lingga kasurat nganggen huruf E. Upami meka skala. Sama semaya teka negara lega segara. Ya, baik. Terima kasih, J. Baik, ya kita lanjut ke aturan yang ketiga ya, anak-anak ya. Jadi suara E, ya suara E atau pepet
itu dalam bahasa Bali itu disebut dengan istilah pepet. Jadi suara pepet ring untat krune di akhir kata, ya, ring untat krune lingga di akhir kata dasar itu kasurat huruf A, ditulis dengan menggunakan huruf A. Jadi maksudnya di sini setiap kata-kata dalam bahasa Bali yang pengucapannya diakhiri dengan kata itu penulisannya adalah menggunakan huruf A. Contoh kata bape, kita mengucapkannya bape, ya, tetapi penulisannya itu adalah bapa. Huruf terakhirnya bukan tetapi huruf terakhirnya adalah A. Itu ya, sekali lagi Miss jelaskan, setiap kata-kata dasar dalam bahasa Bali yang pengucapan suaranya itu adalah dalam menuliskannya itu ditulis dengan menggunakan huruf A. Contoh, bape bukan ditulis pepet, tetapi bapak. Sanje, ya, sanje itu pengucapannya sanje, tetapi penulisannya sanja. Itu malam. Itu. Suksme, ya, pengucapannya tetapi penulisannya suksma. Ya, itu. Nah, kemudian aturan yang keempat, suara pepet ring kecap krune pertama, krune lingga kasurat ngangen huruf E. Ya, kasurat ngangge huruf E atau E. Nah, di sini maksudnya setiap kata dasar, ya, yang suku awalnya itu ada huruf atau bersuara itu ditulis dengan huruf E ini atau E. Meke, ya, sekale, seme, semaya, teke, negara, lege, segara. Jadi maksudnya di sini kata dasar, ini kata dasar yang meke, suku pertama, ya, ini kan dua suku kata ini ya, meke. Ya, suku awal, suku pertama ini ada huruf E, itu dibaca E. Itu ya, meke, bukan meke nanti. Atau sekale, bukan, tetapi sekale. Tuh. Lanjut, kita lanjut ke aturan yang nomor 5 dan nomor 6. Silakan dibaca Andrea Caroline. Silakan Andrea. Suara wering pangawit krune sane awanda kasurat kue upami was, well, won, wuh, wih. Suara haring arep miwah ring tengah krune sane nenten kaucapang nenten perlu kasurat aring arepan krune upami hujan nentenja hujan utang nentenja hutang itung nentenja hutung ilang nentenja hilang urip nentenja hurip. Lanjut yang bagian B-nya lagi satu Andrea ya. Ini masih jadi satu materi dia. Yang B lagi satu. Silakan. B ring tengah krune upami lu nenten luhu da nenten daha ba nenten baha pa nenten paha sa nenten saha. Baik, Andrea terima kasih. Ya, kita mulai bahas yang nomor 5. Aturan menulis kata dasar yang nomor 5 ya. Suara W ring pengawit krune sane awande kasurat W. Itu ya.
Jadi awande itu satu suku kata. Jadi tetap dia. Was, won, were, well, work, weh. Tuh. Kemudian aturan yang nomor 6. Suara H, ring Arab, jadi suara H di awal, miwah ring tengah krune, dan juga di tengah-tengah krune, dalam bahasa Bali, sane nenten kaucapang, nenten perlu kasurat. Yang tidak diucapkan, tidak perlu ditulis. Contoh dalam bahasa Bali, kata-kata yang huruf awalnya H, ya, itu ring arepan krune. Jadi huruf H di awal kata itu tidak perlu ditulis. Jadi hujan, ya, tulisnya hujan. Utang, hutang, bukan hutang, tetapi utang. Hitung, ilang, urip, itu tidak ada hanya, ya. Lanjut begitu juga dengan huruf H di tengah-tengah kata. Luwu, luwu, ya, penulisannya yang benar itu luwu, double u. Sampah artinya luwu, ya, bukan luhu. Kemudian dal, bukan daha, dal. Dal itu masih muda. Bal, bukan baha, bal. Dan seterusnya, ya. Baik, kita lanjut di aturan nomor 7 dan nomor 8. Silahkan dibaca Aston. Halo Aston. Ya, Miss. Ya, aturan nomor 7 dan 8, nak. Silakan. Suara H sane kaucapang kasurat untuk huruf H upami Hindu yang indra. Panda hukum sehase rahayu dahat umah resah resah. Konsonan rangkap ring kruna mawiwit saking basa kawi mawan Sansekerta kasurat wantah isiki upami citan dan tanjut cita yuda dan tanja yuda utama dan tanja utama utara dan tanja utara ija dan tanja ija. Baik, terima kasih Aston. Nah, sekarang tadi yang huruf H yang tidak diucapkan tidak perlu ditulis, ya. Sekarang di aturan nomor 7, huruf H yang memang diucapkan ditulis. Itu Hindu. Jadi Hindu ditulis. Honda, sehase, dahat, masih, ya, umah. Itu kan jelas memang ada huruf H-nya. Jadi tetap ditulis. Kalau yang tadi ada hujan, ya, ada hujan. Itu bukan hujan. Nomor 8, konsonan rangkap ring krune mawiwit saking basa kawi miwah Sansekerta kasurat wanta asiki. Jadi konsonan, huruf konsonan ganda yang berasal dari kata bahasa Kawi atau bahasa Sansekerta ketika ditulis dalam huruf bahasa Bali Latin, konsonan rangkap itu konsonan yang double, yang dua itu cukup ditulis satu saja. Contohnya kata cita, tulis C-I-T-A, bukan cita, double T. Ya, itu. Jadi konsonan rangkap yang kata-katanya berasal dari bahasa Kawi atau bahasa Sansekerta. Ketika ditulis dalam bahasa Bali Latin biasa, ya, kata-kata yang berkonsonan rangkap tersebut berkonsonan double, itu cukup konsonannya ditulis satu saja. Yuda, dalam bahasa Bali Latin Yuda. Utama, dalam bahasa Bali Latin utama.
Utara, double T. Dalam bahasa Bali Latin cukup utara. Ya. Nah, sekarang aturan yang nomor 9 dan 10. Quina. Halo Quina. Ya, Miss. Ya, silakan dibaca nomor 9 dan nomor 10, Nak ya. Suaranya Sane kasarengin suara JJ kasurat N upami Pancing. pancing kancing penjor pancoran sanja banjar. Lanjut nomor 10. 10. Suara J Sane kasarengin suaranya kasurat antuk huruf D upami atnyana patnyan yatnya. Iya, baik. Ya. Terima kasih Quina ya. Nah, untuk nomor 9, suaranya sane kasarengin. Jadi suara atau suku kata nye yang diikuti dengan suara C, J itu cukup ditulis en. Ya. Contohnya pancing, kancing, penjor, pancoran, sanje, ya, banjar. Ini NC, NJ gitu ya. Setelah NJ sanje. SANJ. N-nya ini bahasa Bali Sanskertanya itu sanj, ya ada Y-nya. Tetapi ketika dia bertemu dengan huruf J itu luluh dia NY-nya. Cukup ditulis N, itu maksudnya ya, sanje. Begitu juga aturan yang nomor 10, suara J sane kesarengin suaranya kasurat D. Adnyane, itu ditulisnya bukan nanti ajnyane, pakai J ini. Ya, itu. Pradnyan, bukan pradnyan yang ada J-nya. Jadi ketika J ini bertemu dengan nye, J ini luluh menjadi D. Itu intinya ya. Yadnya, bukan yadnya. Pakai J bukan, tetapi dia pakai D. Itu. Baik, itu anak-anak 10 aturan menulis kata dasar dalam bahasa Bali ya, disesuaikan dengan kata dasarnya, termasuk dia aturan yang mana. Itu baik. Dari ke-10 aturan itu ada yang belum jelas, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Miss, saya kurang jelas maksud aturan yang nomor 6 itu, mungkin bisa dijelaskan kembali. Itu ya silakan. Ayo, siapa yang kurang jelas? Bisa ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke penugasan nguji pangresep. Baik, anak-anak, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan acung tangan. Atau diaktifkan mikrofon, silakan. Baik, jika tidak ada, nah sekarang kita lanjut. Baik, tunggu sebentar ya. Baik, jika anak-anak tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut yang di bagian B ya. Yang di bagian B, nguji pangresep. Nah, nguji pangresep, latihan soal. Silakan anak-anak sekarang berlatih menentukan. Ya. Indayang baosang, iwang utawi patut sasuratan ringsor puniki. Ya, jadi silakan anak-anak tuliskan kalimat di bawah ini apakah betul penulisannya atau salah. Iwang, I ini salah, P itu patut, P itu benar. Ya. Nah, kalau salah, perbaikannya seperti apa?
Kalau betul, ya cukup ditulis P, patut. Kalau salah, ditulis I, iwang. Perbaiki kemudian penulisannya yang betul seperti apa. Gitu ya. 10 kalimat ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Miss contohkan 1 ya. Ibape subeteke uli kantor. Nah, betul atau salah penulisan kalimat yang nomor 1? Betul atau salah penulisan nomor 1? Ada yang bisa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Betul atau salah? Betul? Tiara, betul? Belum. Kalimat yang nomor 1 itu masih iwang atau salah. Ibape. Ibape. Terakhir itu kan e. Kalau dia dibaca tulisnya seperti apa? Aturannya A kan? Ya, jadi seharusnya ibapa itu penulisannya suba teke. Diucapkan teke, pepet penulisannya harusnya sesuai dengan aturan. Kata dasar yang diucapkan penulisannya adalah menggunakan huruf A. Teka itu harusnya ya. Ibapa suba teka uli kantor. Itu. Bapak sudah datang dari kantor. Itu dalam bahasa Indonesia. Itu contohnya ya. Jadi anak-anak tuliskan kembali kalimat ini diisi dalam kurung iwang. Ya, kemudian diisi lagi tanda panah perbaikannya seperti apa? Seperti contoh yang Miss sampaikan tadi. Ya, paham anak-anak instruksinya? Paham? Paham instruksinya? Baik, jika paham mulai dikerjakan di buku latihan. Di buku latihan ditulis tangan. Ya, Miss berikan waktu anak-anak mengerjakan 7 menit, nanti langsung kita bahas dalam bentuk tanya jawab dan juga anak-anak menunjukkan melalui kamera. Seperti ini nanti hasilnya, tulisannya. Ya, silakan mulai dikerjakan, waktunya 7 menit. Nanti jika ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bisa melalui kolom chat atau langsung diaktifkan mikrofon ya anak-anak ya. Ya, silakan mulai dikerjakan.
Nana mohon perhatiannya sebentar ya. Santukan niki sampun ke banda untuk galah. Jadi karena waktu yang tersedia sudah hampir selesai, kurang lebih tersisa lagi 3 menit. Untuk latihan soal nguji pangresep ini, silakan nanti anak-anak upload di LMS ya. Upload di LMS, nanti akan Miss buatkan roomnya itu di topik tate titi mebase ya. Di topik itu nanti dibuka, judul roomnya adalah meceken sasuratan krunelingge. Ya, jadi sekali lagi judul roomnya itu meceken sasuratan krunelingge. Itu Miss buatkan di topik tate titi mebase yang di bab 2. Ya, silahkan tugas ini nanti anak-anak upload di LMS. Paham anak-anak? Paham instruksinya? Baik, yang lain. Tolong kasih tanda oke yang sudah mendengarkan, yang sudah paham. Tiara, Abi, yang lain, Dewika. Baik, terima kasih. J, Desa, Made, Aston. Yang lain? Bisa dipahami ya, didengar ya instruksinya Miss. Dena, Devon, ya, Devon. Baik. Ya. Baik anak-anak, jika sudah ya ada pertanyaan. Ada pertanyaan sebelum Miss akhiri. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, jika tidak nanti kita akan lanjutkan materi ini di pertemuan berikutnya minggu depan ya. Sekaligus membahas juga yang latihan soal hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan akan Miss akhiri. Kita tutup pembelajaran hari ini dalam doa ya. Miss minta tolong kepada Abi. Halo Abi. Iya, Miss. Ya, Abi minta tolong pimpin doa, nak ya. Oke, Miss. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah selesai belajar bahasa Bali ya Tuhan. Tuhan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti ya Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Abi dan juga untuk anak-anak yang lain ya. Silahkan istirahat sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya nanti. Sampai berjumpa di pertemuan daring minggu depan. Selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa. Review dengan latihan. Ya, kita akan mereview dengan latihan. Yaitu tentang metode eliminasi. Miss Devi akan mencari, ada berapa orang di sini? Miss Devi akan cari 8 orang, ya, 8 orang. Kirimkan jawaban kalian di chat. Ketika kalian benar, Miss Devi akan tambahkan kalian poin dengan menentukan nilai X dan Y-nya. Dari persamaan yang Miss Devi akan tulis yaitu sebentar, Miss Devi akan lihat 3X positif 5Y sama dengan minus 6. Lalu ada minus 2X plus 3Y sama dengan 23. Dengan menggunakan metode eliminasi, tentukan X dan Y-nya. Ini sama dengan kalian waktu mengerjakan soal. Ya. Oke ya, Miss Devi akan membahasnya. Yang pertama, pilih dulu eliminasi. Kalian mau eliminasi siapa? X atau Y? Ya. Eliminasi, contohnya kalian mau eliminasi X. Berarti kalian lihat, 3X ditambah 5Y sama dengan minus 6. Min 2X ditambah 3Y sama dengan 23. Kalau kalian mau eliminasi X, berarti nilai X-nya harus sama. Supaya sama nilai X-nya, ya,
Nilai X-nya supaya sama, Miss Devi kalikan berapa ya? Yang atas kali berapa? Ini nggak ada orangnya ya? Ada orangnya atau tidak? Kali 2, Miss. Kalian bisa berbicara? Halo, apakah di sini ada orang? Ada Miss. Halo, Miss. Miss Devi harus kali berapa yang atas? Kali 2, Miss. Kali 2. Yang bawah kali berapa? Kali 3. Kali 3. It's okay, Dina, nggak apa-apa. Ya, Miss Devi akan kalikan dia. 2 dikali 3, dapat berapa? 6. Dapat 6. 6 apa? 6X. 6X. 2 dikali 5, Y. 10Y. 10Y. 2 dikali minus 6. Minus 12. Oke. 3 dikali min 2. Min 6X. Min 6X. 3 dikali 3Y. 9Y. 3 dikali 23. 69. 69. Miss Devi harus memilih ditambah atau dikurang. Kurang. Dikurang. Tambah atau kurang. Caranya adalah cek 6 ditambah 6. 6 ditambah minus 6. Sorry ya. Minus 6. Berarti 6 dikurang 6. 0. Kalau Miss Devi dikurang, 6 dikurang 6. Minus 6. 6 ditambah 6, 12. Jadi Miss Devi harus pakai yang mana? Ditambah atau dikurang? Tambah. Tambah, Miss. Tadi ada yang jawab dikurang nggak? Ayo. Tadi ada yang jawab dikurang? Saya, Oke, udah tahu salahnya di mana? tahu. Oke, ya. Sekarang Miss Devi harus pilih ditambah. Caranya kayak tadi ya. Yang Miss Devi kan mau eliminasi X. Jadi yang Miss Devi lihat adalah X-nya. Angkanya ini harus sama. Plus minusnya terserah. Ditentukan dari sini. Dari sini ya. Berarti ini sudah habis, tinggal dicoret. Sekarang masuk di sini oret-oretan ya. 10 ditambah 9 berapa? 19Y. 19Y. Setelah itu apa yang Miss Devi lakukan? Minus 12 ditambah 69. Berapa? 57. 57. Maka Y sama dengan 57 dibagi 19. Maka Y-nya dapat sama dengan 3. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke, Miss Devi hapus ya oret-oretannya ya. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi. Yang kedua, kita akan eliminasi siapa? Y. Karena tadi kita eliminasi X, sekarang kita eliminasi si Y. Caranya, tulis dulu persamaan yang awal ini, yang pertama ini ya, nih. Berarti, Miss Devi tulis ya, 3X plus 5Y sama dengan minus 6. Min 2X ditambah 3Y sama dengan 23. Sekarang biar sama Y-nya, nilai Y-nya biar sama. Miss Devi harus kali berapa? Yang atas kali berapa?
Kali 3. Kali Tambah 3 kali ya. 5. Oke, sip. Miss Devi ganti sekarang. 3 dikali 3X. 9. 9X. Ya. 3 dikali 5Y. 15Y. 15Y. 3 dikali minus 6. Minus 18. Ya. Sekarang 5 dikali minus 2. Minus 10X. Minus 10X. 5 dikali 3. 15. 15Y. 5 dikali 23. 115. Iya, 115. Miss Devi harus nanya, ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang. Kalau udah positif-positif pasti dikurang. Ya. Berarti ini tinggal kalian coret karena hasilnya pasti 0. 9, oret-oret lagi. 9 dikurang minus 10. Berarti 9 ditambah 10. Dapat berapa? 19X. Minus 18, minus lagi 115. Berapa? Minus 33. 33. X sama dengan minus 133 dibagi 19. Dapat berapa? Minus 7. Minus 7. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, oke. Tahap yang ketiga. Yang ketiga berarti kita adalah ngecek. Ceknya boleh salah satu, yang atas atau yang bawah. Kalian mau yang atas atau yang bawah? Yang atas atau yang bawah? Saja, Miss. Atas. Atas aja. Oke. 3X plus 5Y sama dengan minus 6. 3 dikali min 7 ditambah 5 dikali 3 sama dengan min 6. Min 21 ditambah 15 sama dengan min 6. Utang 21, bayar 15. Sisa uang atau sisa utang? Sisa utang. Berapa? Min? Min 6. Min 6. Sudah sama. Ya, kalau sudah sama berarti jawabannya sudah benar. Yang keempat, ingat tahap yang keempat adalah HP atau himpunan penyelesaian. X, Y. Berarti min 7,3. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, oke. Mau di screenshot dulu atau Miss Devi hapus? Mau screenshot dulu, Miss. Oke, kalau udah kasih tahu Miss Devi ya. Kalau di screenshot dikirim ke grup ya, biar temannya pada tahu. Sudah? Sudah, Miss. Oke, Miss Devi stop share. Stop share, Miss Devi hapus. Hari ini kita akan menggambar yang kedua. Membuat ya. Kemarin kita metode eliminasi. Sekarang kita akan membahas tentang metode substitusi. Metode substitusi itu adalah metode pengganti. Ya. Atau dia menggantikan. Caranya adalah yang pertama, Miss Devi langsung kasih soal supaya kalian langsung bisa paham. Ya. Min X ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 3X min 7. Caranya, lihat. Apakah kalian sudah punya X sama dengan dan Y sama dengan? Ya. Sebentar, Miss Devi hapus dulu. Supaya bisa ambil secara. Cara yang pertama adalah lihat X sama dengan Y sama dengan.
Kalian punya X sama dengan nggak di sini? Enggak. Enggak. Sekarang kalian punya Y sama dengan nggak di sini? Punya. Punya. Kalian baru punya Y sama dengan 3X min 7. Nah, persamaan yang pertama, kalian rubah. Ya, Miss Devi kotain yang sudah. Nih, sudah. Ya, ini sudah jadi Y sama dengan. Berarti dari persamaan yang pertama, kita akan buat X sama dengan min X ditambah Y sama dengan 5. Oke? Nah, sekarang biar X-nya positif, kan X-nya positif nih, pindah kemana X-nya? Pindah kemana X-nya? Ke ruas kiri, Miss. Ke ruas kiri. Dia udah di ruas kiri. Sebelah 5. Ya, ke ruas kanan maksudnya ya. Ruas kanan itu ditentukan dari ini, sama dengan. Dia pindah. Ya, dia pindah menjadi positif. Jadi, sisanya Y sama dengan 5 positif X. Yang dimintakan X sendiri. Biar X-nya sendiri, siapa yang pindah? Biar X-nya sendiri, ya 5-nya. 5 berubah menjadi apa kalau dia pindah? Negatif 5. Hah? Jadi apa? Negatif 5. Iya, negatif 5. Y negatif 5 sama dengan X. Miss, tapi kan ini Y sama dengan, oh ya sudah tinggal kalian tukar aja. Ya, sama saja X sama dengan Y min 5. Kalian sudah punya Y sama dengan dan X sama dengan. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Paham ya? Ini soalnya ya, Miss Devi. Nah, sekarang yang kedua, pilih persamaan dan substitusi. Kalian mau pilih persamaan pertama atau persamaan kedua? Yang baru ya. Yang baru. 1 atau 2? 2, Miss. 2, oke. Berarti X sama dengan Y min 5. Kalian kan berarti mau cari nilai X. Ya enggak? Karena X-nya di sebelah kiri. X-nya turun. X sama dengan Y-nya kalian punya enggak? Y sama dengan siapa? Y-nya apa? Lihat di persamaan. Ada Y sama dengan apa? Y sama dengan 3X min 7. Iya, Y-nya itu diganti. Berarti 3X min 7 min 5. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Sekarang, X sama dengan 3X min 7 min 5. Dapat berapa? Min 7 min 5 dapat berapa? Min 12. Min 12. Sekarang Miss Devi mau cari nilai X. Siapa yang pindah? 3X. 3X pindah ke kiri. Jadinya apa? X minus 3X sama dengan minus 12. Punya uang 1, utangnya 3. Berapa? Sisanya? 2X. Min 2X sama dengan min 12. Maka X sama dengan min 12 dibagi min 2. Maka X-nya berapa? 6. Berapa? 6. 6. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke.
Sekarang nomor yang ketiga. Pilih persamaannya baru. Yang ketiga, ini tadi sudah persamaannya ya. Yang ketiga, cari persamaan lainnya. Berarti X sudah. Siapa yang belum? Y. Y. Y sama dengan 3X min 7. Berarti Y sama dengan 3X-mu berapa yang di persamaan sini? Jangan lihat yang ini, tapi lihat persamaan. Karena di sini persamaan lain. Berapa? Y min 5. Oke, dikali Y min 5. Minus 7. Y sama dengan 3Y kali ke sini ya. Ini kali ke sini. Min 15 min 7. Maka Y sama dengan 3Y min 22. Sama dengan cara yang tadi. Y min 3Y sama dengan min 22. Setelah itu, min 2Y sama dengan min 22. Maka Y sama dengan berapa? Min 22 dibagi min 2. Hasilnya? 11. 11. Oke, sampai sini sudah oke? Ada pertanyaan? Ada. Oke, yang keempat kita akan cek. Kita cek yang paling gampang, yang nggak ada minus-minusnya nih. Kita buat yang Y. Y sama dengan, oke sorry sebentar, Miss Devi iniin dulu. Oops, sorry. Kita temukan tadi X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 11. Maka kita akan cek. Y, ceknya ingat di soal ya. 3X min 7. Y-nya 11. 3X-nya 6. Min 7. 11 sama dengan 18 dikurang 7. 11 sama dengan 11. Sudah sama, berarti benar. X dan Y-mu benar. Maka yang kelima, HP-nya atau himpunan penyelesaian itu kan X, Y. Maka X-nya 6, Y-nya 11. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Tidak ada? Mau di screenshot? Iya, Miss. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Miss. Oke, bisa Miss Devi hapus ya. Oke. Kita akan latihan. Ya. Latihan, silakan kalian cari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, taruh di kolom chat, Miss Devi tetap akan cari 8 orang ya dari persamaan ini. X ditambah 2Y sama dengan 3. X minus 4Y sama dengan 9. Wow. Alright, class 8A. Okay, good to be with you again this afternoon. How are you, everyone? Hello, this is the last session of the day. Hope you still be hi, Tiara. Thank you. I really appreciate that. What about you? What about the others? Faith Lee, Andrea, Dina, Ashton, Devin, Jay, hello Jay, Abby, Queena, Dina, and Dina, Bianca, 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 Angela, and Bianca, Violet, Shalom, Christian, Roland, Sean, Sheba, Noah, Sam, Samantha. Yes, thank you, Bianca, Angelica, thank you, Dina, thank you, Andrea, Caroline, and Faith. Right.
Wow, I thought that today was a holiday, Tiara. I thought it was a holiday, and we want to go to the Tiara supermarket. In fact, the holiday is tomorrow, right? Yeah. Okay. Now, oh yeah, as usual, this one, 8A, 8A. Okay, let me check it. Let me see. 8A. Halo 8A. Where is the absent? Look, absennya kemana nih? Okay, no problem. Check it. Yeah. So whenever I call your name, would you please say something? Yeah. Turn on the camera. That is better. And say something. Yeah. Okay. Hi, Abigail. Hi, Ab. Hello, Halo, Ab. Mister. Hello. How are you, Ab? Have you got a problem with the camera? Yeah, Abigail. So saya kasih Abigail di sini. Abigail. Today is what day is today? 19. Where is my list of attendance? So Tiara, yeah, Tiara. Hi, Tiara. Halo, Mister. Good, Tiara. Thank you so much for turning on the camera so I can see you. Thank you. Andrea Caroline. Hi, Andrea. Yes, Mister. You, Andrea. And then Esther. Hello, Esther. Hello, Yeah, Esther. Mister. Whoa, okay, Esther. Are you hungry? You look so lemes. You sound. Now, what about you, Sheba? Hi, Sheba. Sheba. Where's Sheba? Yes, Sheba. Hello, Sheba. Yeah. Okay, and then now Bianca Angelica. Hi, Bianca Angelica. You're trying to say something, Bianca? All right. Bianca is trying to get connected. And now this one, Bianca Ronald Violeta. Bianca. Hi, Mister. Hi juga. Hi. Okay. And then Christian Rowan Tanoto. Christian Rowan Tanoto. Yes, Mister. Okay, Christian, thank you. And then Dena, where are you, Dena? Dena. Sir. Yes, Dena Cahya, Kataya Kalya. And then now Tina. Tina, hello Tina. Wow, thank you so much, Tina. I really appreciate that. Tina. Now Devon. Devon. Hello, Devon. Hello, Devon. Yeah. And then Faithly. Hi, Faith. Faithly. Faithly. Come on, Faithly. Can you hear my voice, Faithly? Faithly. Okay, I'll call you later, Faithly. No. Ino Johannes. Where is Ino Johannes? Ino Johannes is still here, right? Ino Johannes. But I don't see him. All right. Jay. Hello, Jay. Hi, Jay. Hi, Mister. Hey, Jay, have you got a problem with the camera, Jay? Hello, Jay. Yeah, Jay. Thank you, Jay. Now it is number 15, Queena. Hi, Queena. Where are Hi, you? Mister. Hello, Queena. Yeah. And then Sam, Devika Samantha. How are you, Sam? Hello. Hi, Mister. Hello. Good. Okay. Noah Tanoni. Hi, Noah Tanoni. Hello, Noah Tanoni. Yeah. Can you hear my voice, Noah? Oh, yeah, I will call you later. So, Faith Lee, Ino, and then Noah. Now, Stephen. Hello, Stephen. Stephen. Can you hear my voice, Stephen?
You are, I spy with my eyes, sleepy and hungry. Hello, Stephen. Oh, still connecting the audio. I know your problem. Okay, yes, thank you, Stephen. Now, Sean, Jeremy. Oh, the picture of a cat. Yes, Mister. Yes, yeah. Shalom, shalom. Shalom, Naomi. Hi, Shalom. Hello, Shalom. Yeah, can you say something, Shalom? Hi. Can you say hi to me? Hello. Yeah, that's very good. Yeah. All right, then we still have Faith Lee. Faith Lee, have you been? Have you heard my voice? Can you hear my voice, Faith Lee? Ino Johannes, no. And what about Noah Tanoni? Hi, Noah. Noah, but you are here. Okay. So I'll call you later at the end of the meeting or in the middle of the learning process. All right, class, what should we do now? Whoa, meet and greet, absen, information, reminder. Well, as I always say, setoran tugas sebelum tanggal 22/10, right? Why it is important untuk menuntaskan nilai mid, and then it will affect nilai akhir semester. This morning I got another message from Mr. Jimmy Bell. He gave better news. Why? Because most of you have already submitted the assignment. For those who have not, please submit it immediately because you still have 2 more days, right? And then we are going to continue the special text. I think we can end today. It is about greeting cards, right? Now, before I have a question and answer session for a review, it is about what is the difference between greeting and invitation card, and then can you tell the text structure of a greeting card, right? I will ask you later after this, and let's do this first as a woman, okay? And now, what is it, Tiara? I hope we haven't done this, Tiara. Your share. Okay, share. Right. Oh, yes. Now, where is the chat box? Chat box. I think we haven't done this, right, Tiara? Wait a minute. Where is the chat box? Chat. Put it over here. Yeah. Right here. Okay. Right. Write the correct form of the verb, still the conjugation verb. But remember, it is in the present. Present, right? Present. Can I put it here? Down. Here you are. Okay. And then put it here. Right. Now, the dog sleep in your bedroom. If we are supposed to make a present simple sentence, that is the affirmative or positive sentence, what is the correct verb form here? Ayo, bisa ketik di sini. Come out, Bianca, and also wait a minute, check it. Say Andrea. What do you say? You can type in the chat box here. The dog sleep in your bedroom? Question mark. So it is. This is a question, right? When there is a question, you put the helping verb before the sentence. So what is the correct form of this one? Oh yeah, come on. Hello. Let me answer. J dulu. J. Yes, Andrea. Well, J. Not Andrea. That might be correct also, but I forget to tell you. But I think I have told you we are dealing with present simple. For example, the dog sleep in your bedroom maybe every time, every night, perhaps. If you're asking,
is the dog sleeping in your bedroom right now? That is present continuous. That's true. Yeah. So we can also answer this one. For the present simple, does the dog sleep in your bedroom? Right, Sam? Samantha, does the dog sleep? Why we use does? Because the subject is the third person singular, not person, but this is the singular subject, right? The dog. In present simple, that is showing the habit, habitual action, you use the helping verb does. Kalau you, we, they, ya, kita pakai do. Tetapi kalau it, he, she, kita pakai does, right? And then the verb form sleep, S-nya hilang, right? Okay, I'm waiting for that is correct. Now, next question. First of all, if you need to analyze the sentence, now the time reference is every night. So when there is a verb or adverb of time, like every night, it refers to habit, habitual action, right? Every night, routine. Yeah? Oh, dia tidak nonton televisi setiap malam. How do you say that? Come on, Bianca. Yes. You can type it in the chat box. Come on. Let me invite. But first of all, just a woman. Ayo J dulu J. Kasih contoh J. Ayo J. Yes, thank you, Bianca. That's very good. Yes. Ayo J. Ayo. Come on. More answers. You can type it. So you are the first to answer. That is Andrea and then Bianca, Tiara. That's very good, Tiara. Yes. And Jay, how will you say that, Jay? Jay, come on. Jay, can you turn on your mic? Hello, Jay. Yes, sister. Yeah. Can you see it quite clearly, Jay? He not watch television every night. So the right verb form harusnya apa? Tiara, Bianca, you're right, ya. Bagaimana? Excuse me. Dia tidak menonton. How do you say tidak menonton setiap malam in English? Come on, this is present simple. It's supposed to be grade 7 learning material. Yuk. Apa J? Tidak menonton. Wait a minute. Let's go quickly. What about say Sean Jeremy, apa Sean Jeremy? Yes, Jay, very good. It seems that you have a problem with the audio. Yeah, so does not watch. Remember the verb Tiara. Does not. He does not watch television every night. Then you say he doesn't. That is contraction of does not. Right. Yeah. Next. What time you usually leave for school? Again, it is about habitual action. We use the adverb of frequency, usually. I emphasize this tenses quite a lot. Why? Because it is very important in dealing with writing. Yeah. Okay. 1, 2, 3. Who is the first? Who is the fastest to answer? What time he usually leave for school? What is the correct form of this one? Ya, jam berapa dia biasanya berangkat sekolah? Ayo, everyone. Yang sudah Noah, Tanoni, Jay. What about Faithly? Yes, very good. What does yes, very good. Yeah, you can write just kata kerjanya saja, ya. Oh, that's right. Andrea has answered correctly, and then. What about the others? I need the confirmation. Okay. Right. One more from Faithly. Faithly, are you there? Faithly? Yeah. Yes, that's very good. Andrea.
I think that's right? What time does he usually leave for school? What time does he usually leave for school? Present simple tense, habitual action. So you use the helping verb does. Biasanya dia itu berangkat sekolah jam berapa, right? Check solution. Okay, right. Yes, Tiara, thank you. That's good answer. Next. I'm sorry. Saya tidak setuju dengan Anda. Misalnya bagaimana? How you say that? Very easy. I'm sorry. Ayo, siapa yang tercepat? Ayo, Jeremy. Ayo, Jeremy. Ada berapa anak yang terdaftar? 20 ya. Come on, 19 di sini. So, out of 19 students, come on, your class participation. We are going to play another game, but I'm not so sure whether we have or we have not played this game. But that's okay. Yes, Sean, Jeremy, that's very good, Sean. Thank you for answering. Yes, one more answer from Quina. Quina, what do you think, Quina? Ayo, Quina. Tiara, Sean, yes, Andrea, and then Quina, what is the answer? Maaf, saya tidak setuju. Untuk tidak setuju ini, gimana kita ngomong? Yes, yang betul, Sean. Ayo, come on. Kita pakai kata kerja bantu. Yes, that's right. That's right. Yeah, I do not agree. Yeah. So I'm sorry, I do not agree with you. Oh, disingkat jadi I don't agree with you. Very good, Tiara. Thank you again. Next question. My sister not usually work at weekends. I think last week we did it. I'm not so sure. Okay. What do you think? Siapa yang tercepat sekarang menjawabnya? Wow, yeah. 8B dan C cepat. Sekarang what about 8A? Come on, 8A. So, J, what is your answer? J, come on, J, just type it. Not usually work. Yes. Tiara, yes, Tiara, come on. Yeah. Sean, lagi Sean. Yes, Sean. Lalu yang lain, Devon, Faith Lee, Dena, Dina, ayo. Dina, what do you think, Dina? Yes, that's right. Yes, that's right. Ya. Oke, lanjut. Oh, sekarang saya tunjuk saja. Dena, Natania, ayo Dena, apa jawabmu di sini, Dena? Halo, Dena. Dena. Saya lihat di sini dulu. Oke, saya put it over here. Nah, so Quina, ya Quina. Quina, apa jawabnya Quina? Are you still there, Quina? Ya, halo, Quina. Come on, yes, that's Dana. That's very good. Dana, very good. That not usually. Right, that's very easy. My sister does not usually work at weekends, right? Does not usually work. You put it work here. Work. Okay. Check solution. Okay. Now next question. They see them very often. Ayo. Very easy. Yeah, we studied this present simple when we were in grade 5 or 6 already. Yeah. Do not go. Thank you, Tiara. Right, Tiara. Dina. Whoa. Okay, they do not go. Do not go, of course. Right. They not go to the casino very often. Right. The next question. He go to school every day. What is the helping verb? Kata kerja bantu apa yang dipakai untuk he? Ayo, very easy. Ya, Christian Roland Tanoto, yeah, very good. Bianca, thank you for participation. Yes, Bianca, J, and then Dena, yes, thank you. Kalau Christian Roland Tanoto gimana? Christian? Oh, ya.
Tapi ini pertanyaan J, jadi kita pakai does. Does he go to school? Kembali ke go, sudah ada does-nya ya. Ingat. I'm afraid, wah saya tidak ingat di mana kita pernah ketemu ya. I, kata kerja bantunya apa untuk kalimat negatif? Ya, ayo cepat-cepat. Yes, Bianca, very good, Bianca, thank you. I'll give you a chance to play the game. Don't remember. Yes, is that you really feel, Tiara? You don't remember? Okay, we do not. I do not remember. Remember. Okay, I do not remember where we met. Click. Then our next. Every week. What do you think? He. Remember, this is the third person singular. He. So what is the conjugation? The right verb form of wash here is. Siapa cepat? Ayo. Come on, come on. 1, 2, 3. Come on. Come on, JJ. Come on, J. Dia mencuci mobil setiap minggu. Every week. Every week. Hello. Right. Oh, come on. Let's say like Bianca Angelica. Ayo Bianca Angelica. This is simple sentence. Ya. Dia mencuci mobilnya tiap minggu. Tiap minggu. Come on. Still present simple tense. How do you say that? Wow, you still have a lot of work to do when you do the writing with Mr. Jimmy. This is the simplest one. Oh, come on. Yes, thank you, Bianca. That is correct. So I'm not going to wait another washes. He washes his car every week. Why, Sam? Karena wash, kemudian orang ini subjeknya he, makanya di dalam kalimat positif ditambah s, tetapi di sini wash suaranya sh sound, you need to add as, right? Lalu film start at 6 o'clock, apakah filmnya mulai jam 6? Ayo, come on. Yo, Stephen, ayo Stephen. Stephen. Yes, Stephen. Shalom Naomi, shalom. Yes, thank you Bianca, that's correct, but this is a question, ya, pertanyaan. Berarti perlu kata kerja bantu di depan, startnya sebagai kata kerjanya kembali ke infinitive ke bentuk awalnya. Berarti, yes Bianca, violated right, lengkapnya adalah does the film start, right? Oh, J, kenapa J di luar? Nah, does the film start at 6 o'clock? Remember, ini ada pertanyaannya, question, and then you use question word. Apa kata kerja bantu does the film? Kenapa does bukan do? Karena kan the film adalah singular subject, ya, subjek yang tunggal. Jadi does the film start? Tidak lagi pakai s, ya, kalau pertanyaan maupun negatif kita cek selesai. Alright, masih ada sih. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apakah dia bangunnya jam 5 setiap pagi? Bagaimana? Well, that is a very simple question. You ask question every day, yeah, every time. Yes, Bianca, yeah, Bianca, Violetta, yeah, that's right. You start with does, but what is the complete verb? Does, ya, does, lagi. Does, kita ambil subjeknya she, lalu, yeah, oh, come on, Tiara, why you use past tense there, ya, harus kembali ke bentuk awalnya, yaitu apa? What is it? Ya, get, yes, that's right. Does she get up 5 o'clock every morning? Check solution. So, if you use does she, ya, tidak lagi pakai got menunjuk ke past simple, right? Misalnya kalau she got up at 5 yesterday. Did she get up at 5 yesterday? Begitu ya. Well, then let's click next. Masih ada ya. Sekarang kalau you,
Very easy. Very easy. Kamu berangkat kerja naik mobil kah? Ya. How you say that in English? Come on, Abigail. Apa Abigail? Yeah, Tiara, very good. So maybe Abby want to give answer. Apa Ab? Apakah engkau sama seperti kita bertanya, kamu suka bakso? How you say that in English? Ya. Yes, satu lagi Andrea tolong bantu Andrea, kemudian Bianca. Come on Andrea still trying to get yes, Tiara, your answer is correct, and I just need one more confirmation. Yeah, Andrea, very good. Bianca, yes. So, hi. You need to be invited. Come on. Yeah. Do you go to work by car? Okay, yes, that's right. Oh, masih ada. Ya. Dia tidak bangun jam 6 tiap hari. So what is it? Sama seperti tadi, ya. Kata kerja bantunya adalah so for she, kata kerja bantunya apa? Apa Xian? Sama Xian. Yeah, that's right, Bianca. Very good. It does not get up. He does not get up. Right. Okay. Masih ada my uncle in a language school. What do you say? Paman saya tidak mengajar di sekolah bahasa. Ya. Ayo. Quickly. Faithfully ada? Faithfully? Yeah, thank you, Bianca. That's correct. Andrea, yeah, very good. Come on. Ini. Ya. Satu lagi dari J. Ayo J. Bagaimana J? So trying to connect? Yes, that's right. So my uncle does not teach, right? Oh, sorry, right? Right. My uncle does not teach. Kalau kalimat positifnya kan, my uncle teaches in a language school, ya, karena present simple ya. Tetapi kalau pertanyaan does, kalau negatif, my uncle does not teach in a language school. Kalau pertanyaan, does your uncle teach in a language school? Sudah habis ya. Sudah. Loh, masih ada lagi. Mary and Susie. Nah, sekarang kita lihat subjeknya adalah Mary and Susie. Ya. Berarti lebih dari satu, right? So what do you think? What kind of helping verb you use, do or does? Yes, Tiara, that's very good. Do. Ya. Do Mary and Susie. Susie drive. Ya, drive lagi. Do Mary and Susie drive to the office? Yeah, finish. Okay, finally finished. Let's stop share. Okay, class. Well, I should say that you need to what we call it, brush up your present simple again. Yeah. In a different way, perhaps. You tell about your daily activities. You use present simple tense, right? So let's go to the next. Oh yeah, here you are. Share screen. Yeah, this is what we did last week. Once again, so put it over here, right? Class over here. Yeah. So yes, we did it already. So this is the example of greeting cards. So greeting card, it is usually sent to someone on a special occasion, and we discussed it last week. It expresses friendship and feeling. Yeah?
it has interesting pictures. So the assignment that I'd like you to do is making greeting cards. So Tiara is very good at drawing, and then you can draw simple greeting cards and with some writing on it, and it has interesting picture and messages. It is given as a token of attention. Last week we touched on token. Token doesn't mean password here. Token is a sign. So occasion, a birthday, sympathy, condolences, housewarming, holiday, thank you card, graduation, get well and farewell. We already talk about this, right? And then these are the examples of greeting cards I shared with you last week. And I think we come to this. Here you are. For example, this one. Here you are, put it over here, put it in. So greeting are normally related. Put it over to some special occasion, right? That is celebration. It could be a dinner party to wedding reception, right? So let's do it like this. Here, what is being celebrated? Last week you already answered this one, or A, and these are kind of prom, school prom, perhaps, yeah? promenade. And then B, that is a wedding reception, and C could be cultural festival, right? And what about D? D might be gathering, family get together, right? And then here, what is it? Wait a minute. Yeah. It's not very clear. I better zoom it in. Yeah. We make breakfast in bed for my mom and give her a card and flower. Oh, it is supposed to be Mother's Day. We invited friends round to celebrate in our new home. So what do we call this one usually? Wait a minute. Over here. Yeah. Okay, what is it? We invited friends round to celebrate our new home. So you move to your new house, then you have a housewarming, right? It is supposed to be a housewarming party next. And then the community leader said some words, and then we all prayed together. So it must be a religious ceremony, right? We had a party on Jamie's last day at our school to wish him good luck. It would be kind of farewell party, and then we call it in the list leave party, right? On my birthday, a few friends came around and we had a nice meal. It could be dinner party or something on 31st December. My parents invited lots of friends to our house and we danced until morning. Whoa, didn't they get tired? So that is a New Year's party, right? Okay, class. So let's go on to our module, page 22. All right, 22. Say 22. Where are you? 22. Here you are. We did 21 and now 22. 22, yeah, just a review for 22. So our module, what page is it? Page 22. Yeah, just page 22. Okay, yeah, here you are. All right. So Jay, have you opened page 22 of your module, Jay? I just want to have a feedback. Ngecek sudah atau belum? Halo Jay. Jay,
Fine. What about Bianca Angelica? I just want to check whether you have already opened and found page 22 in your module. Halo Bianca, sudah terbuka? Halo everyone, can you hear my voice? Halo, suara saya terdengarkah? Yes, thank you, Tiara. That is very encouraging. Bianca, Devika, thank you. Andrea, saya takut suara saya tidak terdengar. Nah, sekarang Andrea Caroline saja dah. Oke, Andrea. Andrea, will you help? Sudahkah terbuka halaman 22? I just want to ask, yeah? Iya, udah. Yeah, okay. So, and there you are invited to Evan and Pamela's housewarming party on Saturday, 25th October. Oh, I think we did it already. 2017 at 54 Car Park Avenue, Clarkfield from 2:30 p.m. SVP Evan Pamela. Yeah. Phone number 9477079. So let's check. I think we have already answered. I just want to make sure. Yeah, no, number one. Andrea, what is your answer to number one, Andrea? Who sent the invitation? Who sent the invitation? What do you think? Evan and Camila. Yeah, thank you for your response. Yes, that's very good, Andrea. So, Evan and Pamela sent the invitation. And then now, next, Dina, can you hear my voice, Dina? Hello, give me your thumb up. Dina, hello, Dina. Yeah, Dina, that's okay. Dina, would you please answer number 2? Who are invited? Yang diundang siapa dong? Ya, penerima. The name is not mentioned there, right? So, kalau di dalam teks struktur teks yang kita bicarakan minggu lalu, kan ada apa? Ada recipient, ada sender, ada greeting-nya, kemudian ada komplimennya, ada ucapannya, ya. Berarti yang diundang ya yang menerima undangannya, the recipient, right? Sekarang pertanyaan yang lebih jelas lagi, and that is number 3. When is the party conducted? When is the party held? Diadakannya kapan? Nah, siapa yang bisa jawab? And after this, and we'll have time. Wait a minute, what time is it now? Let me check. Whoa, your wall clock still 12:20, 12:20. We still have 20 minutes, and why 10 minutes, and then we can play a game just to eliminate or to set aside your hunger and sleepiness. Okay, right? And now number 3. Tiara, will you help Tiara? When is the party conducted? Come on. 25 October. Yes, the party is conducted on Saturday, 25th October 2017. Thank you, Tiara. And then where is the party, Bianca Angelica? Where is the party? Can you unmute? Bianca, or maybe Bianca Violeta. Bianca Violeta, where is the party? Of course, it is At the 54 Car Park Avenue, Clarkfield. Yeah, all right, yeah. Car Park Avenue, Clarkfield, yes. What does RSVP mean? So what about Aston? Aston, are you Aston? Aston, are you still there? Aston, come on. Oh, you know, I'm so excited. Why are you so quiet? Aston, apa artinya RSVP? What does RSVP mean?
I think last week I touched on, I said it. Bianca. Yes, Bianca. Ya, halaman 22 Bianca. Apa artinya RSVP? So, I think Shalom Naomi, Shalom, you know this one, Shalom? Shalom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Christian Roland Tanoto. Come on, Christian. Christian, apa artinya RSVP? You can also write in the chat box if you don't feel easy to answer it orally. Yeah. Oh, kalau ke J saja. J. Ayo J. Come on J. J. Yes, Mister. Yeah, J. Nomor 5 gimana J? What does RSVP mean? Respond if you please. Yes. So, if you can, please respond, or please répondez s'il vous plaît. Please respond. That's it. I think just the same as what I'm doing now. Please respond. Yeah. And then, on what occasion is the party held? Number 6. On what occasion is the party held? And say Sheba. Ayo Sheba. Oh, come on. Wake up. On what occasion is the party? Dalam rangka apa pesta itu diadakan? Yes, Tiara, thank you. That's very good. But maybe Sheba. Ayo Sheba. Hello, Sheba. He's trying to. Now let's go to Faith Lee. Faith Lee, are you there, Faith Lee? Halo, Faith Lee. Halo, Faith Lee. Ada gangguan internet kah, Faith Lee? All right, Faith Lee is there, but sekarang. Yes, that's right. So the answer is housewarming party. Thank you, Tiara. On what occasion is the party? The party is held on housewarming party occasion, right? It is a housewarming party. What is the party called? It has been answered, the housewarming party. Who owned the house? Siapa yang punya rumah? Who owned the house? Of course. Bagaimana Quina? Ayo Quina. Who owned the house? Yang punya rumah siapa ya? It is written there. Siapa? Halo? Oh, ya. Sam. Ayo apa Sam? Siapa yang tuan rumahnya siapa? Devika Samantha, ya. Itu ada tertulis di sana. Yes. Okay, Devika, Sam. Samantha. Alright, Samantha. What about Noah? Noah Tanoni. Hey, where is everybody? What about you, Devon? Devon Gerald. Who are the owners of the house? Pemilik rumahnya siapa? Yes, Devon. Ya, siapa? Yang ngundang itu siapa? Halaman 22. Tolong dibalas Evan dan Pamela. Berarti di sini housewarming party-nya itu yang adakan si pemilik rumah. Si pemilik rumahnya siapa, Devon? Yes. Yes, Evan and Pamela, come on, right? Number 9. What should the invited person do if they cannot come to the party? Ya, kalau tidak bisa datang, ya, the invited person, what should they do? Jadi yang harus dilakukan apa? Ya. Come on, dari let's see. From Abigail. Oke, Abigail masih ada di sini. Abigail, I spy with my eyes looking for a student. Tidak terlihat Abigail.
Kemudian Andrea sudah, Ashton, Berseba, Bianca, Christian, Dena, Desa. Sekarang Dina. Oke, Dina. Dina, you still here? Ya, Dina. Dina nomor 9. What should the invited person do if they cannot come to the party? What time is it now? Right, I must be aware of time. Oh my, yes, 26. Ya, Dina? Halo, Dina. Ya, Dina. Nomor 9 itu apa yang harus dilakukan orang yang diundang jika dia tidak bisa datang? Ya? Ada nomor telepon di sana, so apa yang harus dilakukan? What should they do? Yes, they call Evan and Pamela or inform them that they could not come. Yes, all right. Now, last number. What do people usually bring as a present on that occasion? Or the answers will vary. Jawabannya bisa lain-lain ya. What do you think, Tiara? Tiara, for example, when you visit your friend and he or she has just moved to a new house, what do you usually bring as a present? Yes, Tia? Some kitchen stuff. I don't know what it's called. Kitchen utensil, yeah, we call it the kitchen, peralatan dapur, yeah, sometimes. So whoa, that's good that you bring a stove, something great, yeah. Biasanya pakai. I was very lucky when I moved first to Lembah Pujian, and my brother gave me a washing machine. Wow, that's great, right? Okay, Tiara and friends, I think I have something to refresh you, yeah. All right, what do you think? But I'm not so sure whether we have played this part, yeah, because I have many, you know, what to say, many games in my Kahoot, but so I didn't remember. So let's see this one. Okay, here, let me check it. Check. Oh no, oh so, let's see, here you are. Click it here, then close it here, close here. Okay. Did we play it, Jay, last week? Last time? So let's play it. Share screen, share. I think we stop it.